Aniya na mga dagong balita sa Balitang Bisda karong Miyerkules. Ang sitwasyon sa mga merkado sa dili pa magpasko. Pipila ka mga biktima sa Bagyong Tino sa evacuation center magpasko. 10,000 ka mga kapulisan sa Central Visayas mobantay sa seguridad karong Pasko ug bagong tuig. Ug mabulukon nga mga bilen gipasundayag sa Palo, Leyte. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Sitwasyon sa Lahog Public Market, pipila ka oras sa dili pa ang Pasko atong sayran pinaagi sa live report ni Fem Ridumabo. Fem? Yes, dinhi karon sa Lahog Public Market ang bibo kaayo kay ato nasaksihan ang nidagsa or nag-abot-abot nga mga nipahigayon sa ilang last minute shopping ato mga kapuso nga namalit pa karon alang sa ilang pang Noche Buena. Di ato nasayran usab sa pipila ka mga manindahay dinhi sama nila sa mga naninda sa mga utanon, mga lamas nga dunay gyud pagsaka sa presyo karong adlaw, labi na nga bispiras karon sa Pasko o karong gabi naay Noche Buena nga ipahigayon adunay gyud pagsaka sa nga 10 pesos diya sa presyo sa mga utanon o sa mga lamas. Samtang sa mga isda usab, alang sa uban nga wala na ganahi pa mukaon og mga lechon baboy o pang mga karne, ang ilahang matud pa man ang uban sa mga isda nila ang nagpabiling pagyapon ang presyo sama na lang sa bangus nga 360 gahapon ang kilo. Apan ang mga pasayan ang nisaka usab og 20 pesos. Kay matud pa man, taas ang demand niini. Samtang diri sa karne nga usa-usab sa pinangita kaayo karon, ang matud pa man sa mga mamaligya ay dinhi og karne nga pabili ng ilahang presyo. Kung unsa ang presyo sa pagsugod sa Disyembre, pabili ng ilahang presyo. Sama na ato hinabion karon ng usa sa mga manindahay og kining karning baboy, Sir Andrew. Sir Andrew, kumusta man? Mas taas ba ato ang kita karong adlaw nga bispera sa Pasko? Parehara gyapon ma'am. Wa magyapon kausaban, wa magyapon fixed price gyapon. Unsa man posible ka nga apektado tungod sa Bagyong Tino? Inana ma'am, something na inana. Moro gyapon kay ang mga tao di man gyapon mamalit. Pero unsa man ni kunhud ta, unsa man or ni saka, Dili kayo pantay ra ma'am. Pantay ra. Sa to pagsugod 3 pila to ang kilo gani sa karning baboy? 360 ma'am. 360 ang kilo. Ya ang manok 220. 220 gyapon. Pero hangtod kunos ata unsang oras ta diri sa Lahog Market especially 8:30. para sa mga muapas. 8:30. 8:30. Kay magkamo sir, mag-prepare sad mo sir. Oh, para Pasko ma'am. Para Pasko. Okay. So mga kapuso, niadto mga buot pa nga moapa sa ilang last minute nga Christmas shopping alang sa lang Noche Buena. Mamahimo pa kamo makaapas din gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 kay alas 8:30 sa gabi manirado na sila kay of course ang atong mga manindahay mag-prepare pud usab sa alang silang Noche Buena pagtagbo usab sa Pasko. Og alang usab sa uban matud nila pa man nga bisag ginagmay lang gud nga pang Noche Buena okay na kay nila basta lang ang ilaha lang gud nga pagampo nga himsog maayong panglawas ang tanan nilang pamilya sa pagsugat sa Pasko sa Christmas 2025 hangtod na unya sa New Year. So mo ka na ang latest gikan dinhi sa Lahog Public Market. Merry Christmas mga kapuso og diha kanimo ses. Dagang salamat ug Merry Christmas, Family Dumabok. Naka-code white alert na ang mga ospital para sa pagsugat sa Pasko karong gabi. Lakip na niini ang Mandawi City Hospital, kami sigurong andam sila sa unsang panghitabo. Gipa-standby ang ubang staff kuno galing adunay surge o dagsa sa mga pasyente karong gabi. Matod si Chief of Hospital, andam na usab sila kuno galing adunay magrabihan tungod sa sadyang pagsugat sa Pasko. Naman tay mga specialist pod on board. So at any time bako lang kung naay mag-emergency na to o kanang operate, capable na pod ang ato ang hospital. Sa Bayanihan Village, sugaton ang Pasko sa pipila sa mga nagguban ug panimay tungod sa bagyo ug baha niadtong miaging buwan. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Nakabalhin na sugod kagahapon ang 16 ka pamilyahan sa Bayanihan Village sa Barangay Gizo, Mandawi City. Mga residente sila sa Barangay Alang-Alang ug Umapad ang unang gipaistar sa mga modular shelter units o MSU nga gipabarog sa Department of Human Settlements and Urban Development.
Doon na supply sa tubig ug kuryente ang maong lugar. Hinoon wala pa nahuman ang ilang cooking area, maong temporaryo lang una silang nagluto-luto, ilawom sa mga tolda. Nagpasalamat ang mga mulupyo nga napahimutang na sila sa lugar. Hapsay ra gid sir. Lipay ra gid mi sir kay nanami gid mi matulugan nga hapsay niya. Lipay pug ko ako mga anak nakatulog taro. Di na gid mi makuan ba mauwan magani. Mahadlok na mga trauma na muna mga anak sir. Okay ra gyud kayo sir kaysa dito biya sa central gikan. Oo. Mas nindot dire kay na plaster nami. Ang mga bata sa dawag area padagandagan lingaw kay sila. Ug kay bispiras na, ug unyang gabi na sugaton ang Pasko, pipila sa mga residente naghinay-hinay na sa bug-andam sa ilang simple nga hikay karong gabi. Importante kuno magkatapok gihapon ang pamilya bisan pa sa trahedya ni Bagyong Tino ug grabing baha. Pasukat sa Pasko. Kang tutulog gamay, kanang spaghetti, salad. Matod sa City Hall, pasiuna lang kini sa mga residente nga ilang i-relocate dinhi sa Bayanihan Village. Doon na pa uban, gikan sa lain nga mga kabaranggayan ang gikatakdang ipabalhin unya ning maong lugar. Katug yung grabing naapektuhan nangaguba ang mga balay mugna ni Bagyong Tino. Gipahibaw sa mga opisyales sa DSUD atol sa opening sa Bayanihan Village sa miaging simana nga punan pa ang mga modular shelter units sa dapit. Target nila makapabarug tanan og 200 ka mga units. Labi na nga may uban pa nga tagalaing barangay nga nang hinaot nga ma-relocate usab sa dapit. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Higpit nga gidili ang pagpamaligya og pabuto gawa sa firecracker zone sa Dakbayan sa Sugbo base sa mando sa mayor. Ano ang report ni Alan Domingo? Sobling iklaro ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga bugtong ang South Road Properties kun SRP ang dapit nga baligyaan sa mga firecrackers o pabuto. Gitumong kini aron masigurong way maaksidente sa pagsaulog sa Pasko ug sa pagsugat sa bag-ong tuig. Naisgutan kini atol sa panagtigom uban ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, PRO 7 Regional Director, human sa pagbukas sa command center sa Cebu City Police Office. Adto ta palit asa ang accredited. Ang atong accredited areas mao didto naa sa SRP. So kana lang kay og mopalit gud ta sa mga illegal nga nagbaligya, delikado kay na kay posibilidad makadisgrasya ta sa atong kaugalingon nga pamilya. Gipasalig sa PNP nga siguraduhong mapatuman ang nalatid sa lagda sa pagpamaligya ug paggamit sa mga firecrackers. Wa pa hinoy na monitor ng kapulisan nga nagpabadlong sa isyu sa pabuto. Bumili lang po tayo sa mga reputable stores at yung gamitin natin ay yung mga allowed lang ng batas na Republic Act 7183. Huwag natin tangkilikin yung mga illegally manufactured firecrackers and fireworks sapagkat ito'y magdudulot po ng aksidente. Samtang inanay nang midagsa ama na malitog pabuto sa SRP kay matod nila na anda na nila kini basta magmatngon lang. Gipaniguro hinoon sa mga vendors nga luwas ang ilang mga baligya kay pulos kini mga bagong stock. Matod pa ko na sir, pakuha ko malas-malas sir. Kuha na sir, mga fireworks na sir, bingala sir ba? Lingaw-lingaw ba, at tapok-tapok sa pamilya. Mayo raman sad kay may uwan kay kung napatoy uwan di gyud maayo pero at least 2 days pa man kong nagtinda kay awahi man ko nakakuan sa kong stool. Kini ang firecracker zone diri sa Cebu City ang SRP gipaniguro sa LGU ug sa PNP nga luwas ang mga tawo nga moari dinhi ug sa susamang higayon ang mga stallholder usab ang naniguro nga safety ilahang panginabuhi ug ang ilahang mga customer. Samtang sa pagsaulog sa Pasko adunay gibiling mensahe ang mga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo ug ang kapulisan. Akong ipaabot kaninyo ang mensahe sa pagigugma as we celebrate this Christmas. Abiyam gud ninyo ang pagkatao ni Jesucristo tungod kadto sa pagigugma niya sa katawan sa atong Ginoo aron kita maluwas sa kasalanan. Merry Christmas to everybody and I hope that the new year and I'm hopeful again new year would be another successful year ahead of us. Kauban si Clover Lumayag ug Ron Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Gisusi ni Cebu Governor Pamela Baricuatro kauban si Capital Piso Health Consultant Dr. Nikki Catalan ang Cebu South Bus Terminal subay niining bispera sa Pasko. Gisusi sa gobernadora ang sitwasyon ug kahimtang sa maong terminal. Gawas niini nang hatag siya og libreng tambal sa mga pasahero nga nagpaabot sa ilang biyahe aron malikay sa mga sakit nga posibleng mutumaw ning holiday season. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Usa ka SUV natagak paingon sa mangrove area sa Centennial Road sa lungsod sa Cordova. Siluan Mirundina sa report. Daw nahisama sa usa ka toy car o duwaan kining usa ka SUV nga nasangit sa mga bakawan sa Centennial Road habig sa Barangay Alegria, lungsod sa Cordova. Matod sa hepe sa Cordova Police, paliko unta ang maong SUV gikan sa Roro Port niadtong Lunes sa hapon apan nawadan og control ang 47 anyos nga lalaking nagmaneho sa maong sakyanan. Under siya sa kuan gyud kana intoxicating liquor nya wala na siya ka control pag kuan kay kurbadam tong area to ma'am. Moto siguro wala na siya ka control milaho sa dos pikas kuan katong dako kayong space dito sa kanang kurbada naman space dito kanang murag na mga aroma da. Atul sa hitabo, naigo ang usa ka e-bike. Apan mato ni Police Major John Caliv Sanchez, minor damages lang hinuon ang nahiaguman sa e-bike ug mga pangusra-usab ang nahiaguman sa driver sa e-bike ug sa nagmaneho sa SUV. Dinhi niining kurbadahong bahin sa Centennial Road na tagak ang usa ka SUV pasado alas 4 sa hapon ni adtong Lunes. Ang LGU una nang nideklarar sa Centennial Road nga usa ka discipline zone. Nagpasabot lakip sa mga gidili ang overspeeding. Sa among investigasyon ma'am wala man siya gyud ga pakusog dagan kay in the first place kurbadam guna diha dapita. Di gyud ka makapakusog dia although straight nandan pero dako kanang kuan hard kumbaga hard curve na dadapita. Mong di gyud ka kuan dia ka makapakusog dia. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa 47 anyos nga lalaking nagmaneho sa naasoing SUV apan nagdumili kining magpa-interview matud siyang mga kabanay. Gitataw hinuon sa Cordova Police nga nagkasettle na hinuon ang SUV driver ug ang e-bike driver. Ug nato na usab ang SUV kagahapon. Samtang subling pahimangno sa kapulisan ngadto sa publiko ilabi na karong Pasko nga daghan ang mga parties. Di mi gusto nga naay madisgrasya, naay maunsa ba dia, naay mabangga, naabay makasala tungod lang sa kuan nga sobraan sa inom. Mao na bottom line ani akong gistorya nga mag-amping tatanan aron ma-enjoy nato ang Christmas ug New Year. Makaabot pa tag 2026. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Upat ka mga tao ang magpasko sa prisuhan, human sila masikop sa Talisay City Police sa Barangay San Roque, Talisay City. Kinisubay sa gilusad nga mga anti-drug operation sukad kagahapon ug hangtod kaginihang kadlawon. Nasakmit sa kapulisan ang kapin sa 150,000 pesos nga balor sa illegal nga drogas gikan sa upat. Matod sa hepe sa Talisay City Police, sub-sub ang operasyon nga ilang gihimo aron kalikayan ang paggamit og mga illegal drugs atul sa Kapaskuhan. Mahimangno sa mga tao mag-amping aron malikay sa mga posibleng insidente ilabi na ning Kapaskuhan. Sa Mandawi City, diriyot masunog ang usa ka panimay sa Sitio Sudlon, Barangay Alang-alang kaganihang buntag. Daling nakaresponde ang kabombiruhan sa maong dapit apan wa na sila kapasirit og tubig. Natabang ra ang kayo sa mga managsilingan gamit ang fire extinguisher nga giapod-apod sa syudad sa pipila ka mga pamilya aron magamit kung adunay emerhensya. Matod sa tag-iya sa panimay, nabiyaan ang ceiling fan nga posibleng hinungdan sa insidente. Gisusi pa kini karon sa kabombiruhan. Nakatabang sad ang fire ex o gatong tubig nga katong sa mga silingan. Pagawas nila. Ang extinguisher dayon. Una ilang gigamit dito sa tinabangan ta gid diri sir. Kadaghan naman sa siya ing sunog diri sir pero kanang madali ra sa gid taon ba tinabangay lang gyud mga silingan. Natabangan na po sir. Extinguisher lang. Sa karon sir, imbisigaran pag yun naman sir. Padulong Christmas ba? Oo. Sa ngayon buhaton sir. Adi ko na to biya na to mga appliances sa mga luwas kita. Mag-amping tatanan. Merry Christmas.
Sa mga kapuso nato nga nagatang sa good news, ani ana ang inyong gipaabot. Mipalit ba kamo og Rexona Deo ug nagpadala og entries alang sa kapuso, kasiyahan panalo? Karon mahibaw na kung naapil ang inyong pangalan sa ikaduhang batch sa mga midaog sa tag 1,000 pesos ug 5,000 pesos cash. Congratulations sa ikaduhang batch sa mga nakadaog. Sa mga wala pa maapil sa listahan karong simanaha, aduna pay mga musunod nga mga draw. Samtang magpaabot, bisitaha o i-follow ang official Facebook page sa GMA Promos. At ang sunod nga announcement sa dugang winners sa Kapuso Kasiyahan Panalo nga hatod sa Rexona Deo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. 10,000 police personnel ang gipakatap sa tibuok Central Visayas nga gilangkuban sa mga lalawigan sa Sugbo ug Bohol aron sa pagsiguro nga luwas ang pagsaulog sa Pasko karong 2025. Ano ang report ni Fem Dumabo? Subay sa kasaulugan sa Pasko, full alert karon ang Police Regional Office 7. Kung ang tanang kapin sa 10,000 ka mga police personnel ang ipakatap alang sa hapsay ug luwas nga pagsugat sa Pasko. Gipahibaw ni Police Regional Office Director Brigadier General Rodrigo Maranan nga sa siyam kaadlaw nga misa di Galyo sa tanang simbahang Katoliko sa rehiyon, walay natala nga krimen nga naglambigit sa kasaulugan. Dako niyang pasalamat sa kooperasyon sa publiko, sa tabang sa ubang mga ahensya sa gobyerno ug force multiplier nga nakatampo sa malinawon ug malampuson nga mga misa di Galyo. It is a very, very peaceful simbang gabi. As of now, zero incident pa tayo sa mga churches. Zero incident tayo that will affect the peaceful celebration ng ating Christmas. And they should maintain the highest alert status. 100% of all our personnel should be on duty, ready to respond to all the needs of our constituents, especially this holiday season. Samtang mapasalamaton usab si Police Lieutenant Colonel Humubono Sayon, ang hepe sa Talisay City Police, sa dakong tabang sa mga Talisaynon nga nakaabag sa kapulisan alang sa kalampusan sa relihiyosong kalihukan. We are proud to report na generally peaceful ragid ang atong paghigayon sa mga activity. And then wala sa tayo natala nga mga or recorded nga mga incident related to simbang gabi o misa di Galyo. Wala na tao yung mga reported kawat sa mga balay-balay kinabiyaan? Wala ra so far. Padayon ang hugot nga seguridad nga gipatuman sa kapulisan sa mga pantalan ug sa mga terminal. Wala raw sinatalang kakulian o krimen sa mga pantalan, airport o terminal sa rehiyon. Samtang pahinumdum usab ni Maranan sa publiko nga adunay mga armas ug sa mga kapulisan nga likayan gyud ang paghimo ug indiscriminate firing. Huwag po tayong mag-i-indiscriminate firing gamit yung mga baril natin sapagkat yan po ay napakadelikado, maaari kayong makamatay, maaari masaktan nyo yung inyong sarili at higit sa lahat may kaukulang pagkakulong. Aduna may mga pulis nga gipakatab sa kadalanan apan panawagan sa Bureau 7 sa publiko nga magbinantayon usab ug mutaho dayon sa mga pulis kun adunay makita nga untoward incidents o mga kadudahan aron kini masiguro ang malinawon ug malipayon nga pagsaulog sa Pasko. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Good news sa mga kapuso sa Cebu kay ani-ana ang bagong promo si GMA, diin pwede mong makadaog hangtod sa 10,000 pesos. Kini ang Regional Proof of Purchase promo sa GMA, ang Kasiyahan Panalo. Makita sa screen kung unsaon ang pag-apil sa promo. Mamahimo ninyong ipadala ang inyong mga entries para sa tsansa nga makadaog og mga papremyo. Nagsugod ang pagpadala og entries ni atupang November 15 nga mulungtad hangtod December 26. Ihulog ang inyong entries sa GMA Regional Stations o kaha sa piling supermarkets o grocery stores sa Cebu. Bisitaha lang ang official Facebook pages sa GMA Promos alang sa kumpletong listahan sa Dropbox locations o guban pang announcements. Mga kapuso, pagbantay sa fake news, fake Facebook accounts ug scam texts. Gipasundayag sa Tagapalo Leyte ang ilang mabulukon nga mga bilid. Subay kini sa ilang LGU Trellis Christmas Decor Competition featuring Christmas color schemes. Atul kini sa ilang Pasko Hapalo 2025. Nagpakita ang disenyo sa kalipay
kadasig panaghiusa ug pagmaya ning panahon sa Pasko. Gimugna ang mga disenyo sa matag departamento ug ahensya sa munisipyo. Taliwa sa Kabalaka ug Kaguol nga nahiaguman tungod sa kusog nga lidog nga miguba sa daghang propiedad ug sa bagyong Tino nga miguba sa daghang kabalayan ug mikalasusab sa daghang kinabuhi. Siyang mensahe karong Pasko padayong nag-awhag si Arsobispo sa Subo Alberto Uy sa mga Suboanon nga dili magpakawa sa paglaom. Inay ipabilin ang paglaom. Gipasabot ni Uy nga ang Dios mipuyo usab uban sa katawhan dili sa kaharuhay sa pagpuyo apan diha sa kalisod ug pagsulay sa kinabuhi. Nang hinaut si Uy nga taliwa sa tanan gikaplagan sa mga Subuanon ang paglaom diha sa padayong pagtuo sa Dios ug kalipay pinaagi sa pagtinabangay sa usag-usa. Samtang subling gihangyo ni Uy ang mga Subuanon nga likayan ang paggamit ug mga pabuto ning pagsugat sa Pasko. Iyang gipadayag nga matuod nga gugma ug dili mo pabuto nga mohatod sa pagkaangol sa uban. Inay sugaton ang Pasko diha sa pasalamat ug pag-ampok, pagkamangihatagon ug pag-ambitay sa usag-usa. Mga talisay nun nga nawadan og panimay sa bagyong Tino magsaulog sa Pasko diha sa Tent City nga ilang gipuy-an. Taliwa sa kalisod, mipadayag sila nga merry ra gihapon ang ilang Pasko bisan pa man sa kasakit nga ilang naagian. Human gibanlas ang ilang mga panimay sa miaging buwan. Kaganihang udto, ang Talisay City LGU may hatod og kinilong bugas, mineral water ug mga pack meals nga gikalipay sa mga bata ug hamtong. Gihatagan usab sila og mga folding bed ug dugang mga trapal. Usa sa mapasalamaton kining 15 anyos nga PWD kisa mibutyag nga na-feel ra gihapon niya ang Pasko tungod sa mga tabang nga nadawat gikan sa gobyerno ug sa mga pribadong grupo ug individual. Adunay 163 families kun 633 individuals ang temporaryong anaa sa Tent City sa Barangay San Roque. Samtang karong gabi, mupahigayon sila og party alang sa mga bata ug dungan nga sawan ang ilang Noche Buena. Gitagaan jud mi og kanang trapal para dili minitan og kanang folding bed basta mag-uwan dili na ibutang ra ang mga gamit sa folding bed o miri lang gyapon kay musugot man tag sa dili mo anara gyud ang Christmas ato man na si Jesus man ang natawo nga atong Ginoo mawa man tay mahimo atong dawaton nga na salanta yun ni sa Tino. Nagpasalamat ko sa among gobyerno nga wala ni Mayor nga wala yun niya pasagdi na adjud siya pagtagad sab namo ba nga. Good news sa mga taga-Olango Island, hayan di na masinati ang taas nga mga oras nga brownout sa isla human hingpit nang naayo sa MECO ang nagubang component sa ilang generator. Sukad sa ikaduhang simana ning buwan sa Disyembre, ubay-ubay sa mga taga-Olango Island ang may reklamo sa sunod-sunod nga brownout nga ilang nasinati nga mulungtad gayud og pipila ka oras. Gani si Mandawi City Lone District Board Member Malcolm Sanchez sa iyang social media page, nagpost sa nasinati nilang brownout sa Suba, Sabang, Olango Island sa miaging simana. Din bugtong mga kandila lang ang niiwag kanila samtang nanihapon. Matod sa Senior Vice President ug General Manager sa MECO nga si Engineer Gilbert Pagobo. Naguba ang usa ka component sa generator sa MECO sa Olango Island. Ukay di kini sagad maguba, wa kini malakip sa kanunay nga inventory ug gikinahanglang adto pa sa nasod sa Belgium mapalit. Hinuon hingpit na kining naayo ug nabalik na sa normal ang supply sa kuryente sa isla. Happy to share nga atong power sub sa Olango is now normal. Ang usa ka dakong engine, ang parts coming from Belgium abot na, so it was repaired already and everything is normal, God willing, until the Christmas and to the New Year will be in full power, in full capacity in Olango. Ani ay pundok sa mga Pinoy nga nanimuyo karon sa Cranbourne sa Victoria, Australia nga nagkahiusa aron mapadayon ang tradisyon sa mga Pinoy matag Pasko ang Misa de Gallo sa St. Agatha Parish. Sama sa pipila ka mga simbahan sa Sugbo, gisaulog nila ang Misa de Gallo matag alas 5 sa sayong kabuntagod.
Sa social media post sa Sinulog at Cranbourne, nagkalain-laing mga pamilya ug pundok sa mga Pinoy sa Cranbourne nga nagpuli-puli pag-sponsor sa Misa de Gallo sugod ni atong Disyembre 16 hangtod kagnang buntag, Disyembre 24. Ang nakanindot kay gipabilin usab nila ang naandang mga nabansay nga sama sa salo-salo human sa Misa de Gallo. May naandan usab nga mga pagkaon nga ilang gisawan nga sagad matilawan lang dinhi sa nasud. Naniyo man sa layong dapit, apan sa pagbansay sa naandan matag Pasko, mabatyagan gihapon nila ang kahulugan sa Kapaskuhan. Para sa Kapaskuhan, naglusad og Family Day kun open house ang Mandawi City Jail Male Dormitory. Kaganiha ug ugma adlaw sa Pasko mismo na panglantawan ang pagdagsa sa mga dalaw para makasaulog sa Kapaskuhan. Kaganiha, pitsa 24, duha ka quadrant sa mga selda sa mga PDLs ang midawat sa mga immediate family members. Samtang ang nahabiling duha para na sa pitsa 25. Kansang dalaw sa adlawan. Matod sa warden, pabilin ang hugot nga seguridad nga ipatuman, lakip na ang pagrikisa sa mga musod sa mga pasilidad ug susihon usab pag-apil ang ilang mga dala nga gamit, lakip na ang pagkaon. Christmas tradition na open sila na family time and ito ang tagaan o liway na maka-visit ilang mga loved ones. Actually, naamo gina regularly. Karon lang mas bulk number would be expected and highly volume, bataas ang volume ng walhi. Mga kapuso, nagpabiling ubos ang kahigayunan nga may bagyo sa mosunod nga mga adlaw apan posible gihapong masinati ang pag-uwan-uwan. Tungod kini sa northeast monsoon o amihan nga mohatod sa mapanganurong panahon inubanan sa mga pagpanag-um. Nagpasulabi usab ang easterlies nga mamihimong hinungdan sa pagpanugdog og kilat. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, taas ang kahigayunan nga uwanon ang halapad nga bahin sa Samar ug Leyte provinces. Hinuon muubos ang kahigayunan ang pag-uwan-uwan sa panahon na sa kagabhion. Posible hinuon nga uwanon ang ubang lugar sa nasod. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 6 hours to go na lang ug Pasko na. Maayong hapon and Merry Christmas mga kapuso.